एंड रिलायंस फाउंडेशन इस जो आपदा का बाद आपका गांव में ड्राई राशन का किट, हाइजीन का किट एंड आपका गांव में एक इमरजेंसी शेल्टर का किट आगे चलकर की प्रोवाइड करने वाले हैं। এই বানৰ সময়ছোৱাত বানাক্ৰান্ত মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও দায়িত্বশীল ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন আৰু টিম বন্তৰা। জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসা কৰাৰ লগতে পশু খাদ্য টিম বন্তৰা আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিতৰণ কৰিছে। প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে দায়িত্ব লৈছে আৰু পশু খাদ্য তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিছে। এয়া হৈছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া শিৱসাগৰত নাজিৰাত এনেদৰেই এই মুহূৰ্তত টিম বন্তৰা আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে ইমাৰ্জেঞ্চি ছাপৰ্ট হিচাপে তেওঁলোকে এই পশু খাদ্য বিতৰণ কৰিছে। এই যিটো অঞ্চল, এই অঞ্চলটো চেংধৰা অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত তেওঁলোকে এতিয়া চাপৰ বিতৰণ কৰিছে। মূলতঃ ইয়াৰ যিসমূহ গৰু আছে সেই গৰুৰ খাদ্য হিচাপে তেওঁলোকে চাপৰ বিতৰণ কৰিছে। প্ৰতিজনী গৰু বা প্ৰতিটো গৰুৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এক বেগ চাপৰ 40 কেজি থকা এক বেগ চাপৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। যদিহে কাৰোবাৰ ঘৰত 5জনী গাই আছে বা 5টা গৰু আছে তেনেহ'লে 5 বেগ চাপৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। এয়া হৈছে চাপৰ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে। এয়া টিম বন্তৰাৰ চিকিৎসক তেওঁলোকৰ লগত আছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে এনেদৰে বিতৰণ কৰি আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি বাৰে বাৰে দেখুৱাই আহিছোঁ যে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে কেনেদৰে তেওঁলোকে ইটোৰ পাছত সিটো এই বানাক্ৰান্ত মানুহৰ লগত তেওঁলোক থিয় দিছে আৰু এয়া পশু খাদ্য তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে। তেওঁলোকে এয়া গৰুৰ বাবে যি চাপৰ, গৰুৰ বাবে যিহেতু গৰুসমূহ বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে, খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু গৰুৰ বাবে এয়া তেওঁলোকে চাপৰ বিতৰণ কৰিছে। এয়া ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। दिव्या जी, आप लोग का ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, अभी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है आप लोग? हम लोग इसमें देखिए, ये जो गांव है सेंधोरा विलेज है, ये सेंधोरा हम लोग ऐसे अभी अराउंड 26 विलेज में हम लोग ऑलरेडी बेनिफिशियरी लिस्टिंग वगैरह किया है, जहाँ पे हम लोग 10,000 फैमिलीज़ को ड्राई रेशन किट, हाइजीन किट, इमरजेंसी शेल्टर किट वो प्रोवाइड करें। एंड आज का टाइम में अगर आप देखेंगे आज का टाइम में ये जो लाइफ स्टॉक का फीड जो है, केटल फीड, वो हम लोग बंतारा एंड रिलायंस फाउंडेशन टीम मिलकर के यहाँ पे जॉइंटली कर रहे इन बेसिकली कोऑर्डिनेशन विथ एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये जो गांव है, ये गांव में अराउंड 79 फैमिलीज़ हम लोग आइडेंटिफाई किया है जिनको बेसिकली सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। एंड आउट ऑफ 179 फैमिली यहाँ पे 102 परिवार का कैटल है। एंड बाढ़ का बाद बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी कैटल का जो फीड है, जो जैसे व्हीट ब्रान हो गया यहाँ पे, इनका एंड इवन ग्रीन फूडर का उनका चैलेंजेस वगैरह है। तो आज का टाइम में हम लोग जिनका बेसिकली कैटल है उनको हम लोग हर कैटल के लिए एक ये व्हीट ब्रान हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये व्हीट ब्रान एक बैग में आपका 40 केजी का व्हीट ब्रान है। अगर किसी फैमिली में 3 एनिमल है, 3 कैटल है, उनको 3 बैग मिल रहा है। किसका पास अगर 10 कैटल है तो इनको 10 बैग मिल रहा है। किसका पास अगर 1 कैटल है तो उनको 1 कैटल मिल रहा है। एंड आज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आप देखिए पीसफुली हम लोग जो गांव प्रधान है एंड यहाँ पे जो लोकल विलेज का जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे साथ में बनता रहा है। एंड आप देखिए कितना पीसफुली वो बेसिकली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एंड यहाँ पे लोग टोकन का साथ ऑलरेडी खड़े हैं। एंड यहाँ पे एनरोलमेंट हमारा काउंटर है। एंड एनरोलमेंट करके टोकन लेकर के लोग आ रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर हम लोग टोकन रिसीव करें एंड यहाँ से फिर अपना मटेरियल वगैरह जो व्हीट ब्रान है उसको फिर प्रोवाइड करें। बहुत पीसफुल वे में चल रहा है। एंड हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जो घड़ी संधि टाइम में हम लोग आसाम का साथ, रिलायंस फाउंडेशन एंड बंतारा आसाम का साथ है। एंड हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ कंधा से कंधा मिला के बेसिकली हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू दिव्या जी। এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি যে চাপৰ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰি আছে। মই কৈছোঁ যে চিকিৎসক লগত আছে, টিম বন্তাৰাৰ চিকিৎসক লগত আছে, তেওঁলোকে এয়া চাপৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আছে। এই যিখন চেংধৰা গাঁও, এই চেংধৰা গাঁওখনত তেওঁলোকে 256টা গৰু তেওঁলোকে পাইছে। তেওঁলোকে যেতিয়া জৰীপ কৰিছিল 256টা গৰু পাইছে। আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ দ্বাৰা আপোনাৰ গৰু কিমান আছে? 4টা আছে। এতিয়া কেই বেগ চাপৰ পালে? 4 বেগ পালোঁ। 4 বেগ পালোঁ। এতিয়া ভাল লাগিছে নাই? গৰুকেইটা খাবলৈ পাইছিলে নাই? গৰুকেইটা খাব নাপোৱা, এতিয়া পায়, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জনাব। ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গৰু খাব নোপোৱাভাৱে আছিলে, এতিয়া দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। 4 বেগ চাপৰে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব।
আৰু এয়াই হৈছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন আৰু টীম বন্তৰা মই কৈছোঁৱে যে তেওঁলোকে চিকিৎসা তেওঁলোকে কৰি আছে তেওঁলোকে জীৱ জন্তুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে জীৱ জন্তুক এই যি খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে যিহেতু বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত জীৱ জন্তু খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইবাবে এয়া ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন আহি তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ২৬খন গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ সাহায্য বিতৰণ কৰি গৈ আছে মানুহৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে মানুহক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও এয়া ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন আৰু টীম বন্তৰা দায়িত্বশীল হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এনেদৰেই এয়া তেওঁলোকে চাপৰ বিতৰণ কৰিছে এই গৰুসমূহৰ বাবে মই কৈছোঁ যে এই গাঁওখনত ২৫৬টা গৰু তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে ১০২টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত ২৫৬টা গৰুৰ বাবে ২৫৬ বেগ তেওঁলোকে চাপৰ এই মুহূৰ্তত বিতৰণ কৰিছে